Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Watchers Book Club bersama saya, Eti. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Watchers Book Club mit mir, Eti. Hari ini adalah hari keempat dari tantangan membaca nyaring tahun 2026. Heute ist der vierte Tag von dem Vorlesen Challenge 2026. Hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah buku berjudul Topi Jenna. Heute werden wir gemeinsam ein Buch lesen und das Buch heißt Topi Jenna. Buku ini ditulis oleh Laba Jumidah Sriwati dan diilustrasi oleh Evelyn Andrea. Das Buch wurde von Laba Jumidah Sriwati geschrieben und von Evelyn Andrea illustriert. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Litara. Das Buch wurde von Litara Foundation herausgebracht. Buku hari ini temanya tentu saja sangat bagus untuk anak-anak. Tetapi mungkin untuk orang tua yang masih sangat berhati-hati membahas tentang kesedihan, mungkin perlu ditonton dulu dan dibaca dulu sendiri ya sebelum diperkenalkan kepada anak-anak. Das Buch, finde ich, bearbeitet ein sehr wichtiges Thema für Kinder, da es um Trauerbewältigung und um Todesfall in der Familie geht. Ich finde, dass es kindergerecht bearbeitet wurde und sehr gut bearbeitet wurde, aber für Familie oder für Eltern, die noch ein bisschen vorsichtig sein oder vielleicht ein bisschen sensibel damit umgehen wollte, ich schlage vor, dass ihr das Buch oder dieses Video zuerst allein geschaut und das Buch allein gelesen habt, bevor ihr entscheidet, ob ihr das Buch gemeinsam mit euren Kindern auch jetzt in diesem Zeitpunkt lesen wollt. Ya, jadi mungkin dibaca dan ditonton dulu ya sampai selesai sebelum ditonton bersama dengan anak-anak. Mungkin sudah cocok, mungkin juga belum cocok, atau mungkin kalian perlu sedikit mempersiapkan tema ini dengan lebih baik. Silahkan. Buku ini sangat menarik dan temanya penting dan membahas tradisi berduka dari suku Dayak. Das Buch ist tatsächlich meiner Meinung nach sehr wichtig und auch sehr interessant. Und in diesem Buch dürfen wir auch eine Tradition oder eine Trauerbearbeitung, Tradition aus Dayak-Volk kennenlernen. Und deshalb, das ist sehr, sehr interessantes und wertvolles Buch. Yuk, langsung kita baca bersama bukunya. Lass uns direkt gemeinsam das Buch lesen. Topi Jenna ditulis oleh Laba Jumidah Sriwati dan diilustrasikan oleh Evelyn Andrea. Diterbitkan oleh Yayasan Litara. Sore itu, Apuy asik bermain bersama Aran dan Lenjau. Tiba-tiba terdengar bunyi gong. Tung, 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 tung. Oh, itu tanda ada orang yang meninggal. Wah, mereka pun lari buru-buru pulang ke rumah. Apuy, Aran, dan Lenjau segera pulang. Siapa yang meninggal? Mereka bertanya-tanya. Ternyata kakek Apuy yang meninggal. Oh tidak, semua orang sudah berdatangan ya ke rumah Apuy. Apuy tidak menyangka. Tadi pagi kakek masih mengajaknya bercanda. Sebagai orang Dayak Kenyah Lepoke,
keluarga Apui membuat topi Jena. Topi Jena adalah topi tanda berduka. Mereka membuatnya dari anyaman bambu yang dilapis kain. Lalu kain itu dilumuri tanah liat. Lihat, Ibu Apui sedang membuat topi Jena ya. Wah, Ayah Apui juga. Lihat, di sini ada bambu, ada kain, dan juga ada tanah liatnya. Baru kali ini Apui memakai topi Jena. Topi itu harus dipakai setiap hari. Selama sebulan mereka tidak pernah melepasnya. Lihat ya, seluruh anggota keluarga memakai topi Jena. Bu guru dan teman-teman turut berduka. Mereka menghibur Apui. Orang-orang melihat Apui memakai topi Jena. Mereka lalu menyampaikan ucapan duka. Apui sedih. Dia masih teringat kakeknya. Wah, lihat ya, Apui duduk di bawah pohon dengan topi Jenanya. Aran dan Lenjau datang. Mereka mengajak Apui bermain. Namun, Apui masih merasa sedih. Kata Aran, dia juga pernah memakai topi Jena. Saat itu neneknya meninggal. Namun, pemakai topi Jena tidak boleh berduka selamanya. Apui diam saja. Bagaimana mungkin dia bisa bermain saat masih berduka? Lagi pula, permainan bola makin mengingatkan Apui kepada kakek. Kakek sangat menyukai sepak bola. Anehnya, seketika ada rasa hangat di hati Apui. Seolah-olah kakek masih berada di dekatnya. Tunggu, Apui akan ikut bermain bola. Kalau kakek masih ada, pasti kakek senang melihatnya. Wah, akhirnya Apui bermain juga ya dengan teman-temannya. Perkataan Aran ada benarnya. Jangan berduka terlalu lama. Apui masih memiliki ayah, ibu, dan adik di rumah. Ada pula Aran dan Lanjau yang menemaninya. Wah, lihat ya, Apui pulang ke rumah sesudah bermain dengan teman-temannya dan ditunggu oleh ayah, ibu, dan adiknya. Waktu berkabung sudah selesai. Topi-topi Jena pun telah dibakar. Namun kakek tetap ada di hati Apui. Sudah selesai ceritanya. Menarik kan bukunya? Das war doch eine sehr interessante Geschichte und eine sehr interessante Tradition, oder? Tradisi yang sangat menarik juga ya dari suku Dayak di Kalimantan. Semoga kalian dapat mempelajari hal-hal baru melalui kisah di dalam buku ini dan sampai jumpa di buku berikutnya. Ich hoffe, ich habt etwas mitgenommen von dieser Geschichte und auch dieses Buch über die Tradition aus Kalimantan, Indonesien. Und wir sehen uns morgen an dem 5. Tag. Tschüss, auf Wiedersehen, dadah, sampai jumpa.